জনরব মিডিয়া, জনতার কথা বলে। নমস্কার, জনরব মিডিয়া থেকে শুক্লা গাঙ্গুলি। 30শে জুন কলকাতা প্রেস ক্লাবে নতুনভাবে গুরুকুলের চিন্তা। চলুন সাংবাদিক সম্মেলনে। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, यहाँ आप लोग उपस्थित हुए। हमारा जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संघ बौद्धिक मंच नरेंद्र मोदी विचारों में, ये 22 जून 2004 को इसका गठन हुआ। जब आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब हमने इस संगठन का गठन गुजरात के सोमनाथ में किया था। और आज यह संगठन जो है वो देश और विदेश में है। भारत के हर प्रांतों में, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, अमेरिका, दुबई, कनाडा, ये सारे देशों में हमारा संगठन काम कर रहा है। हमारे संगठन का जो मेन उद्देश्य है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना, साधु संतों की सुरक्षा एवं हमारे देश में जो माताएं बहनें रह रही हैं उनकी सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाना, और जो लौ जिहाद हो रहे हैं बड़े पैमाने में हमारे देश में, उसमें पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए एक विशेष कानून बनाना। जो धर्मांतरण हो रहे हैं बड़े पैमाने में हमारे देश में, इसके लिए देश में विशेष कानून बनाना, और सारी तहसीलों में गुरुकुल की स्थापना कर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिए जाने, ऐसे 11 सूत्री मांगों को लेकर हम अभी नर्मदा परिक्रमा किए थे पिछले माह में। और अभी हमारा भारत माता परिक्रमा है जो 5 दिसंबर से प्रारंभ होगा। और यह जो परिक्रमा है यह 16,295 किलोमीटर का होगा। 29 प्रदेशों से 2 देशों से होकर गुजरेगा, और नेपाल और भारत से होकर गुजरकर जो भारत का मध्य स्थल है, मध्य प्रदेश का कटनी, वहां पे विश्व प्रसिद्ध हम भारत माता मंदिर बनाने जा रहे हैं। और इस उद्देश्य को लेकर हम भ्रमण कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघ बौद्धिक मंच का जो उद्देश्य है, ये आगामी लोकसभा में, हम 2029 में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, हम 200 संतों को संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। और 200 संतों को संसद तक पहुंचाकर संसद की स्थापना करना चाहते हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय संघ बौद्धिक मंच के 11 करोड़ सदस्य काम कर रहे हैं। 30 के पहले 25 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा है, जिसके लिए सारे प्रदेशों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहे हैं। आपके पश्चिम बंगाल में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सौम्या घोष जी, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हमारे अनिमेश जी शास्त्री जी हैं। हमारे जो युवा शाखा के हैं वो आकाश जी हैं। हमारी महिला शाखा जिसको हमने नाम दिया आदि शक्ति सेना, उनके अध्यक्ष चंद्रावली भट्टाचार्य जी हैं। तो ऐसे सारे संगठनों का भी हमने गठन किया है। और बहुत जल्द हम चाहते हैं कि हम आदरणीय यहाँ की यशस्वी मुख्यमंत्री से भी हम भेंट करेंगे, और उनसे भी हम मांग करेंगे कि मैं पूरे देश और विदेश में घूम रहा हूँ। हम सनातन की बात करते हैं, हम मंदिर की बात करते हैं, हम हिंदू की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे मंदिरों में मैं जब भ्रमण किया तो मुझे किसी मंदिर में ध्वज दिखाई नहीं दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई कि यदि हमारी जो पहचान है, हमारे मंदिर की जो पहचान है, वहाँ मूर्ति तो है ही, लेकिन सबसे हम दूर से देख के बता सकते हैं कि अगर ध्वज लगा है तो वो मंदिर है। लेकिन यहाँ कहीं मंदिर नहीं है। हम आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे ऐसा विधान पारित करें विधानसभा में कि सारे मंदिरों में कम से कम ध्वज लगाए, ताकि ये दूर से देख के कहा जा सके कि ये मंदिर है। हम जब, ठीक है यहाँ के लोगों को मालूम है कि मंदिर है, लेकिन जब भी कोई बाहर से दूसरे प्रांतों से आता है और देखता है मंदिरों को, तो मंदिर नजर नहीं आता, तो इसमें भटकते रहते हैं। तो मंदिर, चूंकि मंदिर की पहचान ही ध्वज है, तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मंदिर में ध्वज लगाने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने देखा, हम अभी घूमे हैं, मैं 1 सप्ताह से यहाँ पे हूँ,
एक सप्ताह के अंदर मैं घूम के मैंने देखा बहुत से ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ पे मजारे अवैध रूप से मजारे बनाई गई हैं। उस मजार को भी हटाने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण तो कहीं नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण तो हटना चाहिए। अगर शहर को साफ सुथरा रखना है तो अतिक्रमण हटना चाहिए। मैं इसके पहले चुनाव के 2 माह पूर्व आया था, मैंने होटल में एक प्रेस वार्ता लिया। प्रेस वार्ता में मैंने वहां कहा कि 200 के ऊपर सीट बीजेपी ला रही है, लेकिन मेरे लिए लोगों ने हंसा। यहां तक बहुत से पत्रकार साथियों ने कहा कि गुरु जी आप क्या बात कर रहे हैं, यहाँ 50 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं ला सकती। लेकिन मैंने कहा था आप देख लेना, क्योंकि मैं घूम रहा हूँ, 2 माह से घूम रहा हूँ, मैंने देखा जनता यहाँ की जो खामोश है और शांत है, उसका मन जो है वो परिवर्तन चाह रही जनता, क्योंकि अत्याचार को, भ्रष्टाचार को, शोषण को समाप्त करना चाहती थी जनता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 200 के ऊपर सीटें आएंगी। और आपने देखा होगा फिर मुझे जैसे जिस दिन काउंटिंग यहाँ से काफी फोन गए कि गुरुजी आपने सही कहा था, 208 सीटें आई। वो बिल्कुल सटीक बैठती है, वो जो कहते हैं वो हो भी जाता है। मैं आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो मांगे हैं यहाँ की उसको पूरी करें और यहाँ पे गुरुकुल की स्थापना करें, हर तहसीलों में गौशाला की स्थापना करें। मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जब से सीएम बने हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं जब टीएमसी की सरकार थी तब भी मैं आया था, जब मैं सड़कों से गुजर रहा था तो इतनी गंदगी, तो मुझे लगा कि ये कलकत्ता ही क्या, क्योंकि कलकत्ता का नाम माता काली के नाम से बहुत चलता है, हम लोग भी दर्शन करने आते हैं। लेकिन जब उस समय में देखता था तो चारों तरफ गंदगी का आराम था। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इन 2 आश्रम এবং তার সাথে গোশালা যাতে করতে পারি। আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে অনিমেষ শাস্ত্রীর সাথে আমাদের এই পরিকল্পনা আলোচনা হয়েছে এবং গুরুজির কাছ থেকে এই অনুমতিও নিয়েছি যে আমরা যাতে একটা ভালো হসপিটালও করতে পারি। যে হসপিটালটা কিছুটা ফ্রি বেড থাকবে, সবার জন্য থাকবে এবং সেখানে বাইরের লোকেরও চিকিৎসা হবে। যেমন ধরে রাখতে পারেন, যেমন আমাদের পোটাপট্টিতে আছে সত্যসাই হসপিটালের মতনই সেম জিনিস আমাদের ট্রাস্টির আন্ডারে সেটা আমরা করতে চাই। সেটার জন্য আমাদের অলরেডি পরিকল্পনা চলছে। গতকালকে সিঙ্গুরের কাছে গুরুজি গেছিলেন, একটা জমিও দেখে এসেছেন, তো সেটা নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা। সব থেকে আগে যেটা গুরুজির মেইন উদ্দেশ্য সেটা হলো আমরা কিভাবে প্রত্যেকটা সনাতনী বাড়িতে এবং প্রত্যেকটা হিন্দু বাড়িতে আমরা ধ্বজ লাগাতে পারি এবং প্রত্যেকটা মন্দিরে যাতে ধ্বজ থাকে। আমাদের ইন্টারনেটে একদম মন্দির থেকে আমাদের এটা শুরু করা হবে, যেখানে প্রথম কলকাতা শহরে কেন প্রথম হয়তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রথম পতাকা, এবং তার জন্য কিছু প্রস্তাবনা আমরা সরকারের কাছে রাখতে চাই। তো তার মধ্যে প্রথমত যেটা ওমেন এমপাওয়ারমেন্ট নিয়ে আমরা বিশেষভাবে চিন্তা করছি, কারণ সাধারণভাবে যে মহিলাদের স্বাধীনতা বা তাদের যে বিষয়টা নিয়ে দেখা হয় সেটা হলো গিয়ে তাদেরকে শিক্ষার জায়গাটা থেকে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বা পরবর্তীকালে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, এইটুকু জায়গাতেই কিন্তু আমরা ব্যাপারটাতে থেমে থাকতে চাইছি না। তার কারণ হলো যে একটি মহিলাকে শুধুমাত্র পড়াশোনা শিখিয়ে তার কর্মসংস্থানের জায়গাটা তৈরি করে দিলে পরে সে সম্পূর্ণভাবে কিন্তু তার মধ্যে সেই শক্তি জাগরিত হয় না। একটা মহিলার মানসিক এবং শারীরিক যে শক্তিটা রয়েছে সেটিকে সবার আগে জাগ্রত করা ভীষণভাবে দরকার। তার কারণ আমরা যে সকল মহিলা রয়েছেন তাদের ছোট থেকে এত কিছু তাদের মন এবং শরীরের উপর দিয়ে যায় যে তাদের হরমোনের ভীষণভাবে ইমব্যালেন্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ছোট থেকে যদি তারা নিয়মিত যোগ ব্যায়াম, প্রাণায়াম বা বিভিন্ন রকমের ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের মধ্যে দিয়ে তারা থাকেন, তাহলে পরে তাদের পরবর্তীকালে যে এই ধরনের সমস্যাগুলো হবে না এবং তাতে তারা কিন্তু মানসিকভাবে অনেকটা সুস্থ থাকতে পারবে। ভুলতে চলেছি। চণ্ডীপাঠ আমরা অকেশনালি শুনি, ভগবত আমরা টিকিট কেটে শুনতে যাই, তা নাহলে মাইকের মাধ্যমে শুনি। আমাদের একটা খুব বড় একটা প্রস্তাব আমরা এনেছি, সেটা হচ্ছিল হোয়াটসঅ্যাপ এরিয়া ভিত্তিক একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হবে, যে গ্রুপে প্রত্যেক দিন সকালবেলায় চণ্ডী পাঠ হবে, সবাই শুনতে পাবে। প্রত্যেক দিন চণ্ডীর পরে ভগবত হবে কোনো একটা সময়, সবাই শুনতে পাবে।
আমরা গুরুকুলকে যে কনসেপ্টে আজ থেকে 200 বছর আগে দেখেছি, আজকে গুরুকুল সেই কনসেপ্টের মধ্যে নেই। শিক্ষা দান করাটাই হচ্ছে গুরুকুল। যে জায়গায় যে সংস্থা শিক্ষা দান করে, যে শিক্ষার মাধ্যমে আমি উজ্জীবিত হব, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তৈরি করব, দ্যাট ইজ অলসো। সেখানে যে রামায়ণ মহাভারত এগুলো পড়ানো হচ্ছে, এগুলো পড়ানো হলো তার অনেকে ধমক খেয়েছে। এখন ধমক খাওয়ার ব্যাপারটা নেই। আমরা নতুন করে স্বাধীনতা পেয়েছি, যে হিন্দুইজমকে আমাদের সন্তানদেরও শেখাতে পারি আমরা যে হোয়াট ইজ হিন্দুইজম, আমাদের কি গ্রন্থ পড়লে আমাদের জীবনযাত্রার সংস্কার হতে পারে। দেখবেন যে চণ্ডী পাঠ করে তার গায়ে লালিত্য অনেক। আমি মনে করি চণ্ডী পাঠ একটা হসপিটালের মতন কাজ করে। মন্ত্র ওই উচ্চারণ ইস কামস ফ্রম নাভি, ইউ সে ওম, ইস কামস ফ্রম নাভি। আমাদের অ্যানাটমিক্যালি আমরা ভাইব্রেট হচ্ছি প্রতি কটা মন্ত্র, সেইভাবেই সৃষ্টি। অর্থাৎ চণ্ডী পাঠ আমাদের অনেক শারীরিক উন্নতিরও কাজ করে, মানসিকভাবে সংস্কার তো দেয়। দ্যাট ইজ অলসো গুরুকুল। আর কি আছে বলুন? দেখবেন অনেকে না আমাদের কুম্ভ মেলায় গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। আমরা কি সবাইকে ওই ত্যাগী সন্ন্যাসী পাই না। রামকৃষ্ণ মিশনের 3টে পার্টি সন্ন্যাসী হওয়ার সিস্টেম। একবার শ্রীমান হয়, তারপরে ব্রহ্মচারী হয়, শিখা রাখে, জনৌ রাখে। সে যদি ব্রাহ্মণ না হয় তাকে ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত করা হয়, স্বরূপ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত করা হয়। সে এক্সাম্পল। তারপরে সে 3-4 বছর 5 বছর সে তার ব্রহ্মচর্য পালন করে, মানুষের জন্য কাজ করে, তারপরে শ্রীমত হয়। এই ছাড়াও আমরা কিছু সংসারে থাকতে চাইছে না, ত্যাগের প্রভাব এসছে। কিছু লোক সন্ন্যাসী, তারা যদি প্রপার হইতে হয় তো কেউ গিয়ে কুম্ভতে গিয়ে সন্ন্যাস নেয়। এবার অনেক সময় তাদের বাড়িতে ঢোকার জায়গাটা বন্ধ হয়ে যায়। সে থাকবে কোথায়? কোথাও এলে। তা আমরা একটা এরকম সন্ন্যাসীদের থাকার জন্য একটা নিবাস তৈরি করার আমাদের পরিকল্পনা আছে। আমাদের গিয়ে দেখে এসছে, উনি জমি দেখে এসছেন, ওখানে আমরা করব। অধিকাংশই মন্ত্রী বা অধিকাংশই কর্মাধ্যক্ষ আমাদের আরএসএস করে এসছে। এই সঙ্গে গোমাতাকে রক্ষা করার একটা পরিকল্পনা রয়েছে। এবং আমি এক সময় এই গৌসেবকের রাজ্য সভাপতি ছিলাম, কোনো কাজ করতে পারিনি সেরকম। ব্যস্ততার যুগে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ মঞ্চ বর্তমান প্রজন্মকে কতটা সহায়তা করে সেটা দেখার জন্য আগ্রহে রইলাম। জনরব মিডিয়া আবার আসছি।